محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من ومخالفة أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। أيها الأحباب الكرام، সম্মানিত মুসল্লিন کرام, আমরা সর্বপ্রথম সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে পবিত্র জুমার নামাজের জন্য এবং খুতবা শোনার জন্য একত্রিত করেছেন। সাথে সাথে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি, শান্তির দূত